People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Kinda bagi kental tu na turangan na maramah ruwa ng onelewa. Watala kinda bagi kental ngone en nandotele na madhobu ka watala kinda nabu ko ni ken na ndaw rungo ditigo na bi tugu so en na karfe se na kasaranga ya do tigo na ngaunango. Dabu na lebu bi kimni ken sara se mutume nando bi korwa biti watala kinda na bi korida daka bi kimni se mutume bunatani en lo bangito watala kinda en lo buli nimbul binaka. Pinabole na ken na semati cuma ina wasi ningo na bortaki pambotan ni babure baka samsarti ko weekenda nebi kai so da rongo tu mada sauti ka pambota na raon ni ndana mai to mantal tu balalek no de bitan lo ya ka patalkina kena bi kai so ya tu ngono go me raon ni na babure baka samtu weekenda en bi bunon din du so da semtu mekina ena wasi ningo na bortaki tu talango pati weekenda na kasilemo me ka rebetal tu gani en bu ni beka ya do sartu nga en ngono go ni bule binakse Boleh binaga koli? ni bule binak Sabang bulan 3 weekend na turangan na marama daru nung nilewa. Sana itini ka ba ni nondo buno. May lau malong bula. Samuala, loiloma, kumdo mo ilo idake. Saya do tukan na walesi, do bula minaka. Malo ba lewa sar tumay na platform go. Walesi kamatala kina weekend na sama tumay na Facebook. The Konrobe buwa ke madwata. Duna tobata do sa bula minaka. Siminang ni ko tako sumay na Balay Waters. Sebagara ba nandro nga bata kinabosa siru bata kinamosi kimdo na kango may dake ni siri tay lebu rewa lo may biti kay kandabo ni sambula minaka mga lebu no munindo na makatumay lebu kilulu makango na current affairs bata kay koli sabag kami minaka kina no munindo sarbat kumay so na ulutang kami minaka daw vital no takitiku kina ko bombote do wabure bakasa magibikenda tomi umay naka igoron tomi may kina do tukuni bagale baka nga nakalaika kanya nga nalewena pirita kalemi na suina ena semina ni ko na aunita na program go ena bagabure bakasa magibikenda mo hospital nga bikenda na tumay na biya sa burbureso New Zealand, Australia, punaliba Amerika, may Papua New Guinea, Solomoni, Vanuatu, Tonga, Samoa, Kukalen, bikenda tu na masalan ng kasinuli ni Sambula Minaka. Puno lebu Europe, ni Mula Minaka. Sinai, Sudan, bigam ni Bingarabi mina Golan Heights, kamatala gina Afghanistan, Sotia ni Witi, Sotia ni Mula Tangani, ni Mula Minaka. Aunita kanina rongo Minaka tukani makaresese tukani makana kristala na vital no may turake na studio watake koli. Sanji natutok din na no muni bingo lagi to na bese buruburan non dabit ya. Binabole bu ngasilip kau orang tu na muni bambula ang gay na muni bambula be irto may zakon robe awang ulit tapos serangan na muni mada vida sauti me otorin kimuni membalatan na muni angande le rider na tambongan ni may sinay na foso mayarui sinay saranga na nalagan na tambongan ni na buno baga urata nanda mole nambadi Jerusalem Nigeria Housing Authority wat kay mayarui rala ko may kurto may the koro no kumbalabu iyo na uro tuitaw ni baka na sinay ni tambongan ni sa wala nga may sabu may bakatalagi na may katulibera ground may lambasa iyo o babi na kamaltan niya non program na ngone endo na kabaka do sinusutin daw nga liliti bakalebu na non daluto iyo elebu nang una sanda ko tungan okenda itu rarambutungan na papakoso o taliki na do pambibita itu okenda na turanga na marama okenda nang kase kada sapa ita bitu baluto ngendo ngule da bitu kurene tambongo ni batikara ngula lai ko na non da facing ni mata kasama o satali takantina program itu ba baltani lako saranga may ko bakita nga kinawar ngone e ungi mo sanga ni kalau na velutaki na tukunyalo au kurumbu ina lemu ni tukunyalo na non tukunyalo ko na year 9 na form 3 year 10 form 4 or form 5 form 6 kurumbu sara
potera vultu na FNU na kare dhuru mo mai na kawar ni mata wale iyo tanda beto kika waka turu ni mata ni samboliki na nonda mula ni ratukunya alta katuna ngone na kare dhuru mo mai iyo ni tu ta biu lago tu mertu sa keto ka waka bitinani sa waka turu ni mata dina na kare dhuru mo tu ngone na gainda maka melebina ka nonda rawaka yen dona kalibre dhuru mo tu vale so me tukunya lo koy ulmo tuwa sa tu me korbul me sangena no tu mai no tumbula tadina na kamera tu na kania misali sini na kabo na kana buli go sini ndo nga se rua se tolu go na tukunya lo rongo de tu mai bire tamongo go mananga go retu lo mani lotu hage bada go sini tu lo mani lotu merna raiki be uno da merna raikina uno da merna rokina isa kabor tu wango na mata wale sa dona tuku ndo me kuntor mo mamanda ni le bunang ne totol nda dusira ne tamongone ratu ngoni sala sendo mo lagu kina waka sosa le mo kana marijuana sanga ersa duru matu nambula baka burbura mala mai bale ka ortiko ni ndambe ka no ya ni ndambe ka ni luta ka tiko ndoni soko lutu ka baka usibi ni toso tiko klapa ka evoca isa na lomango klapa ka dona bini alo taru yao na daba roni da kawatal na lotu me bangari teliki ne sona kaworo ni mbula tambangone kara tua begitu sali baga bona tu merambutako le da kabatu ne bala kukawa so ngone le ora duringa ni sala na kena sangai tu me sotabi na mbula ne bisinga Ngasili ni porta tunggu rena buku ni kena ya do bona sonam bulan na butako na da bosu nen rendre la durma ndagi bosa mutak ibiti oke de enda bonua lutu bakaristo ndagi bosa mutak sonanguna liya to mal mulumya baleta nakai sotabiti ko ni do porta korto no bisa ni ndua butako seda sonanguna ndolo remai na na background na kayado naka baliti ko ya sonanguna ke bakada bosa mutak ke bokai tiko na malmulumo na bubale son na karto lagakina ko libo bune libutako ndagi rede nasional ndun me tukina lutu koli endo sarana tikini langango na lutu na kena sinibi sotabi na kai bakatabu bulitaki kena kai ebuna utaki me biso tabi kina langa dakatiko eu sinibuli ndo na korbuli lutu ini ngono babu buli kina ubina kata me kota mai na mosi nikalo kina nraki saranga su tabi tingna bisinga ngona kena baritaki au sota kina ndo na torno visa ngetu biyo kwa me tu kwa na mbongo lo mai ndo na lori ni lotu tu kina na stika ni lotu tolu na kalo kana mataka o tal ngasi orandini kirtu nang mata bol kede tolu na kalo kana mataka ke bale borro kitu mai nada la kafio ortu sare de lo ribiso ortu gekele le douru me lo ribisa tormo sertu lang mebe ortu listu gani non angito tele bote ke lo toka ke male ortu borro kani mana ciningan dua kina tiriga rua na cininga rua kina dua nan dua kina rua kina tolo wana ya ua e borro kenya ya menangay induri da kina singa tamu menangay bunau nada mena bunutak era ron indulu na kaya ia dal na spirit tu kwa kwa ngi bakan de otaki ni ngas ni buli ki tal robia to na ka ko bakan de otaka na yalo ya se na spirit ga idurumir ne babakos yo ana bula ko tu na na lotu e tikiti ko ni langa malta ni singa ni bagaru taki ko binaka ena le non le bingarabi o ko e bingarabi bagayalo tormanda nunggu bingarabi na bakamau na tolso bulga ba ya una bogi todo ka ubaru teki na bagalo malta na una muna mai tukuna kina na mosanyala mendono na spirit na demburaka ya na spirit ni dondono na spirit ni sama kina spirit ni ndina ko tukuna ni laure itu ko baga binaka na kai adotiko e laure itu e lemusara kenda lotutiko dole kena baru tega tal ngasi poro ka tuya menanduri da kena singa tambu mengai buna ugine babakos saruta me kaka poro tiko
via o ke pakai tori manda indona namba indona fika vi ra ko raporo ko tingo ngona curfew koli au yala taka ni lebu vi ra ko raporo ko tingo ritoki enda un rendre menda ridira na vi mata taleso me raporo kana lawa no mani porta tungori ngasile bu mbelata ni lebu ndondo arani onni bo motu tungori ni lebu ndondo ni toke ya ndaga itaura tale ena buku ni be songo lotu ontalewena kendo tongo ni toki kendo lotu bakaristo dina ndaga ibo samataka lebu ngabera lotu iya kenda nda kela nandina ndaga ibo ro katali tiko na lawa ya na buna ko ka tuki na iba katabu buli kene bunau kena kai wase iyo mai lo mani lotu dindo kenda sa katamba kindo tonga kina voltambo ne voltambo indusi weekenda indusi weekenda kemembale menda kauta mai nanda kinimbula ena kasar nga so tabitiko nila mo chisu ko mai so kauta mai na kai boletu ne voltambo ko ne volo bibi o ko nga invita saranga nanda kinimbula saranga rambula tiko kina ya na buna rasini digo mi ko kina orena dava Faris kira buli bola. O kango e babuli tu ko. Ko tamai bino no babuli. Se ko bata buli ta kasar tunga. Na kaso tabi ser tunga na ngone ya. Saruta me erto kinta dala mai na non rutondo buno takachiko. Non rutondo bata buli tiko. Ni la ngomu ko ya sa malil kire. Malil bal tu ko tukuna ser tunga. Na kasar nga ya tiko. Kasar nga ya tiko. Kembal na kau ka tiko koli. Wiki mami na italtala. Soko lotu. Me reida tale. Na iboka rauni ni mami biwasi, na iboka rauni ni mami bunau. Eda ba ibingan ititiko, kina onra kini mbule tu kina ko. Sebenarnya itu endur mana pulpit me bunau takamai. Kuni padu kana watim. Ya. Sewa tu kini mana pulpit. Tambu ni ruwa watim. Tambu na la setumba. Ya. Sini bunau tak ya. Iya na kaya so tabitiko. Ya. Kembale, kenda tora na moseni kalau. Me bakat na buasa ka. Iku sini tora na moseni kalau tu na fridge. Torma mo sini kalau tu fridge menda kania ke mali ko torma na toa iku sin torma mi debele o torma ko ga mi baka sangara ya me bingani tikina ka tasa talita ko tuna kerto sini bia kana bolto ya ada mo bolto kina to norto sini bia kania na buta na toa toa tiko e boil kene daka orto sin talta orto na gila ko McDonald's sorto la ko na Chinese shop sorto la ko chochi molte ni vida lati na toa erto bina kata kina wakasanga ko paro ya ke bale nongu tutu mo tal ni sa torme no se nikalo ono mai zakaba yo wasangar bina ka me venga niti me sotabi kina na kana marijuana kina basula wasa tu nikwa me venga niti ora to kana na sena me baleta eso erando wa to ko ko na butako karatiko na leo ni elo mani non songo lutu ndagere na sena weekend kenda lutu bakristo kidi ndo na sena ndo menda ndo wiriri na kai redangan ni tu lengatiko tu wibu kenikina yo ngo sianga tu sanga inda mitongi ke redangan tu leng tu ngitala no talisana ngo weekend tu na raw kamina katiko oi redir tu ertu lengat baltongan ni satu nan duindui baka wa matalo tu eda na visi balut visi balut baka ndo ndende weekend ndo la kutakoso hari tu kena bibuki se dalam kutakoso kenda na lenga au credo na bibuki ke o si ni tu kena isu balut sindo ni dalam kutukani wa through botile wani kitu saloma kitu bia buki ana sa itu ndo metu kena bi rongo-rongo baltongana kenda sa baka mon mutaki kenda ndakila na lenga ngo enon da kede ndo menda bibuki taka ya ndo na buna koli aurida tuko baka nalutu sengani da kabaroti ko no itabi se baka nikila na kame da kaba ena buru satu mo mona libo satu mo tamata satu kana mona libo kembale nalutu talanga me tosa da ke no baka taka na mona libo sabi nang mandangan nila kono covid tiniga diwa ke senga endutan saranga na karo ngoti bolutu dutan na kara sarap to no na mona libo da boga bina kanila kono covid tiniga diwa lebu ni soko lo tsangela ko kina Facebook da bono ka Chris Cross tukina na vital no sanga iwe bitanyo ko ya
na iwali ni lenga. Iliwa sa saratukan ni pakata na Facebook. Okla, abida saratukan ni songolo tu, era pakanga taga tu na Facebook. Iya. Balten taulo itu, ngor rekaba buru-buru. Senga, o buru-buru tu ikya. Ni saratu ikya oira. Lagonika. Mer de biala ko buru-buru sa ataku Ataku iya. Sini rawa balten itu kino buru-buru. Era nangangiko, era nandusiko, era bagaliwaiko, balten yuko lawani na nona area. Ya ke baka kupina kata es morawa eso na yalo ikya, ya lagonika. Dona ubia kutulista le ngasile me baka dona kauni abortatiku. Membaleta na ndindue ko to ngore to matulutuka na ndawasi na ndindini lutu mundango pasamtak kenan talutu pa Kristo nangonongo awombo to sa reribna ka mesenda ngula manda na vivondindita nanda bandindita ko kanda ndulutu so nangono kenda sanda veo kanti kenda ka bana nanda songo nga ngo indo nangona me bakaninda endo patanga yang Kristo yang Kristo tutu pasaranga do na yango tutu pasaranga golinga kia apa dalinga ke uz musu ke mata tutu pasaranga bakasaranga ni solo tu kenda be tikini yango kene karua ngasilebu sa koya sa ruta mata nanonda bibandita ki kona kabe na dundua kona nonda ngolean songo lu tu daba ngata ngolean dali borrongo ko ngana ka ni bortati ko o kaniangan lewan na bitale bana suina baka ngana kanaika kaniangan lewan na bitale bana suina iya torang ngana kaya ngabiko bitale bina kaya e manda ngono se berni tal kin sanduna kan ngundo warongo na lebu ne bunau warongo o torang ngana kaminongo sianga ni de wesi ngorongo buno tu wa mimbi gor tu be balang arongo buno tu ka ro da buno le lebu iya Billy Graham Benny Hinn T.D. Jakes Rodney Pasley, Joseph turang ni Singapore, o Houston guri, may Australia, Brian Tamaki, doon daw wuno le may New Zealand. Warong to. Ni wunaw na mo sa nikalu. Iko kilasar nga no na makasangara. Salo lang ko sa rongoda, salo sa matobiko. En lotu isele. O se tukin lotu isele. O warong to be ngaslebu ni All Nation, ngaslebu ni AOG, ngaslebu ni Apostle. Rongoda to. Be tutal tu sona nung favorite reverend na lotu isele. So do vuno ubinaka. Kato ni tulo na bunao. Warong to lang to motoka. Vuno ni takataka. Rongo to na bunao. Gay bulia na balta na numu bagambota na kina numu yalo matua kina numu toso da kina numu bula malo e baka tau saranga na kagorongoda kanya ayo numu bakani sa rongoda sa budi ni matania lo na kagorongoda na bagambota ado na bagorongo ina bagorongo na boseni kalo e ke baka ukania baka Italia se ukana baka Italia ya ena sini bila kana na nugumbula ni usakana tu baka Italia e ke baka usakani tu ko ndona kaya nga baka lebu kibiao haleluya e ke baka anda tormenta kakana e ndona ngongo tormenta kakana e usini vai do indalo tu te avisara se baka tapioca se ke ukana o vai do imbele se na moda e do ni kengu ika se do ni kengu e kakana nandoni kau au reda mai 2007 2008 viamba ke ondola ko tuki Korea. Ndona ulubano ni mas ya ondola ko tuki na vi Yonki Cho. Aunque rede que na nonda do kana na ke Korea. Ura se ni kana reisi. Ura na ro ni kau. Rangi kanya ki na bulma kau se na maten. Po me ke kakana njen ron kau. Iyo. Ikau sa te ko ure te me kina. Salo sa we mata wiao. Me do ni kengu kakana na ondo tal takambele se na na moda e pasaranga kina e buke na ngonda na kanda kania ya non da mula balo e buke na kanda rongoda kanda reda ka ko gai ndine kina na tutu me baka na ni lo reina no nambulen dua na kai bukador na lo retela na bono ela kumikina na sa tukina na bola we tamai kina ya ko sabi bibikina ya ke baka sa lo ritu mo li utormata ke lo ribo le buni ritu mo li beso era ngonelo tu cikita na bolau cikita na bolau ni tawang da putiko
e tango me wanga ia sabi ale lori tiko sudu mena ngone binaka yang talo ke boli besugo ele gurna Hindu ele gurna musulmani ele bunga ke dalu tu bakariso ada ba non da kalu sida da kamana senga da kamana tiko na kalu na bingar am ko tu tiko undang du sia tunga ke mamina tal wilkino yau ele ile tiko ni me bingar abi bakayalo sarili buna bingar abi bakayango na tutu tarbani notu lebu e sanga ni itaraitu ko na daba na kaka na me soliti ko mera kanya ne babakoso mera ni bisau kina nambula lebu sonelo sana ge na kaya ka na yango e ka otisu kem do sama ki ngana buguni boso kini kem do kem na boso ni kalo e mbiu ti governe babakoso daba e da ka tu na bisau si sanga se dalonga ilotu suka ni ngone sukina lotu e libando na ka ko bulida ko tu tiko au se berbando ni tu ni na tu ni bunau karo sa le butungo kudu sa ndo ni tomo paloma lo pa tu tiko na ken tu ta daba ya tiko se berbando ni roga ni tu ni bunau ken dalonga ni tal no asa kambo sa ke usa duna esentelang guru kasam totong kasiliu ili bikeda samure tunga na vikaiso sa desema tu mai bakana kakana giba kata take yo ando giba sama ta ke baka en derida en dotel nesana na kaya do sartunga na ngongo derida nga na vai malmulu mutiko dagi sanga mendebio kente ka botan voltamu non dibu non sikatam don ko saranga gor ke mali ko ndul mundo bunau ni ko le boli taki ko re na karangan de na or mai boli iko na geda kama na no mo iboli me binga ni tikina ya ningo ne rakana kina bada torma ke vulte ngalo aundo da ngalo ke vulte ngalo bada o ebia nganga to wale na lolo o sao na mabu se kora sandalo tunga eroni beata eroni mali ke bale na ka ubulita ka sera ka usulitiko me binga ni tikina ngande okay ko to mena lotu ke do bital jogo na lotu na da manda salanga tu ibitini kwa marijuana apa yang ketemu kembali saya ulang marijuana nama teni oke laku na bosi ni kalau na buno da betiku kina nama teni torre maya me biso tabe na doya le oke ndo tangan na bakate boro kona kake dia tiku ke deni voltambo na ibola tambu e ono sauru ko na ibola tu ke de kina mai na vindo moni kina lamba mai na susu manu kina vingarabi tu ke de tika ke balo ngai ndeta mai me vinga ni tiki na nganga ndetiko kuninda puno taka tiko indona ka esanga sangani viso tabi go sa baka nangoli ratulan tiko ikana ika tu sangale baka tu sangale tu lesio tiko buno ko sin tu ikana ika ya na buno ko ka tiko no koli baka vida e vira ke do hosta ki au na manda na lenga ki mame ni taltala matai bula bagalo keni karua lele na sacrifice na lolo kina maso sanga keni ka tolu no no ni mami la ko titombu ni mami quando ta kana bosa ni kalo e so era quando ta kana bosa ni kalo me lo ringa kina kara kila ando ka bimbi ikole bulo ta tunga me rakila na ka ko kila da sa gela ko tunga na kila sindura ka bisa ni usala ko na bosa ni kalo la ko buana kalo mi sulibi ko nei tukutuku e rotira ya na mune ko to na bisa balta na kalo e bosa wande o takangan non bosa ana kasari bibigina yo sonong una weekend na vingarabi bilita ke ena rebinaka mentana ndo dingo motale ke bokai su tugu na na kango ke bokai rani bango sonong una ndo charani tugu no ndo mulum matiglo tan ngulu si vingarabi tugu na tambane ni balawa na bali balawa ni ulokan bongo na ken ko ni ndo na product on tunu bira ni sala ko na kena sambol merto bole ang tunu bira kun tunu me ni kan bina ka se kan tunu ma yada belengi ke belete me kutelesu ang geli po bina ta ka me kuteme bi ko na kasar ko bina don bina ka goli kasar ko bitu kunti ko ke bal na bingarabi warro tu na da barakati ko urna NCOs na kada ka tu na da barakati ko urta banilawa na da bital no tagitiko current affairs na da bital no tagitiko vira na bingarabi e asarga no muteki no muki usalo ka ke ko tukuna tiko lebu na lubu e okay
Tikubi ko takina. Kembali na ibunau, kina babuli, kina teaching. Melako sarangika. Where is the parents? Kembali, satu na rakinimbula kina na rumah, na lako dhake, na lako sombo. Ay tabi ni tamatani kalau, kenda na ibakatawa. Kima mi ibakatawa. Kembali kima mi ubu da tiko na kakede tiko mailiwi, ay lenga tiko ubu tiko na ndobu. Kembali bosa bukan dondono. Eu mandanga usutawa ya. Ele muna ngono bostaki. Selako mai na bosa. Malte tukun saru kau ebentu si. Senga. Eu buno taka tiko na lenga tiko. Endo na zakau tiko ngori ke mendo na takasa. Endo na amoto tiko ngori. Eu budi tiko na ndabui. Senga ni malte endo binakata merbinaka ora na tambawani. Kada binakata saku na basulawa. Kada binakata mikuni do le bakala katu ingon sala. Na zonga. Sindu le ilubu. Na kakeda kena na itabi ni bakatawa. Kembali sa oting ako takina tarabasara ko taltala. No na bingarabi bakata. Me tiku bina no na bingarabi. Me binga niti kena ka so tabi tiko. Ya ombuta ngasile busa may takos to nang una nimber ge may no tor bingarabi no buku ni ultanga bitol no tiko ni singani kuwa. Nanu ni bosalanga nimber ni ge may na bingarabi. Turang gen maram dorbo kena lewa. O basalta ki kenda tunga na redo tiko na ndende na musolo sena ya papala da sutabu tuni kwa sertal dona kene wali tiko na nui tiko na Kristo ki nonda mula ko ba ungi tiki na bikenda ni tumutumbu le stali vale la ka bagali na lutuba mata vale wili bol tambo galevu sona kai tuni bol tambo kenda senikla wataki au da wili kangani wili kana bosenikalo dona ngone na boy male nanu matiko na isele wa uni alo tambo siko na bosa nikalo na lebu ngani bosa nikalo ko rongoda lebu ni bosa nikalo ko wilika ena ga idaka na yalo tapu ni satiko na no nesele wa au biba ungeti ni kwa sindo ga ndende wala bana kena tabere wala bana kena ndende wala bana kabor ni ndo na ngone tiko ibale lubi muse na nganemu sini da baba ni mulogori sitiko ndo ni sitiko ngana bosa nikalo sitiko na ni au ni taga ni na okaburi ba sama weekenda ena sigabina ni kwa Tutok mo kauti na nonda vital no ini singini ko bombutan ni santana chilo mabina kasarana kakana santa bekania karoni nali bombula nonda bula en na wasi ngona bortaki sekongko ni tutuku ken na vital no son tamay rongo tuku en na wasi ngona bortengo na vika en ngona ngo sena carfes en na my tv me da batal ngona kataraba di buka binaka ni samot. People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man